한강의 기적을 본따 비스와강의 기적을 만들어야 합니다. 유럽 최대 방산 전시회 중 하나인 폴란드 국제 방산 전시회 MSPO에서 한국 방산 기업들의 돌풍이 이어지고 있습니다. 전 세계 35개국에 760여 개 기업 부스 가운데 한국 방산업체들을 찾는 전 세계 바이어들의 발길들이 끊이지 않고 있는 상황인데요. 폴란드 내부에서는 이번 전시회가 한국과 공동 개최한 것이라는 말도 나오고 있습니다. 그도 그럴 것이 A홀부터 G홀까지의 대규모 전시장 중 한국만이 유일하게 G홀 전체를 담당하고 있기 때문이죠. G홀 부스에는 하나에어로스페이스, 한국항공우주산업, 현대로템 등 대표 기업들 뿐만 아니라 풍산, S&T, i3 시스템즈와 같은 중견, 중소기업까지 총 27개 K방산이 총 출동했습니다. 사실 한국 방산업체들은 개막 전부터 MSPO의 주도업체로서 많은 주목을 받아왔는데요. 지난달 1일 홈페이지에 한국 방산기업의 참여 소식을 두고 한국방산이 2024 MSPO에서 최고의 발걸음을 내딛는다 라는 제목으로 따로 소개하며 아시아 거물이라고 평가했습니다. 또한 최근 폴란드 국군의 날 퍼레이드에도 K2 전차, 천무 호마르, K9 자주포 등 K방산 베스트셀러가 연이어 등장하였죠. 한국의 메가 방산업체들은 각기 주력 수출 품목들의 상세 지원을 홍보하면서 마케팅에 열중하고 있는 가운데 특히 하나에어로스페이스 부스는 안제이 두다 대통령을 포함해 호시니아 카미슈 폴란드 국방부 장관 등이 직접 방문하여 크게 화제가 되었습니다. 하나는 육해공을 아우르는 명실상부 글로벌 탑티어 방산업체로서 이번에는 수출 목전에 두고 있는 KSS-3 장보감 전용 부스를 설치했는데 폴란드 잠수함 도입 사업 오르카 프로젝트 참여 기업 중 유일하게 폴란드 고위 관계자들이 방문하여 화제가 되었죠. 만약 하나가 잠수함까지 수주를 달성하게 된다면 폴란드의 포탄, K9 차체, K9 완제품, 천무 발사대에 이은 해상 무기까지 수출하게 되는 것으로 폴란드 방산 최대 협력 기업으로 발돋움하게 되는 것이죠. 한화의 주력 잠수함 수출 모델인 장보고3는 오르카 프로젝트의 까다로운 기술 조건을 150% 충족하는 모델로 알려져 있습니다. 디젤 잠수함 가운데 전세계 최대 잠항 기간은 물론 SLBM 탑재형 디젤 잠수함으로 생존성과 공격력을 모두 챙긴 최고의 잠수함이라고 할 수 있습니다. 특히 베이다 국방부 차관이 방한할 당시 언급한 바로 한국의 서해와 발트해에는 수질 및 수심이 매우 유사하기 때문에 KSS 잠수함의 장점이 부각되고 있다라고 언급했습니다. 이런 상황 가운데 하나는 폴란드에게 거절할 수 없을 만큼의 치밀한 제안을 하고 있는데요. 몇 수를 내다보는 사업성이 놀랍기만 합니다. 지난 6일 하나오션이 폴란드의 WB그룹과 파트너십을 체결하여 합작 법인을 설치했는데 WB그룹은 북유럽 최대 해군 유지보수 정비업체로 하나 입장에서는 기초설비 투자 비용을 획기적으로 줄이며 폴란드 현지 업체의 참여를 통해 최근 폴란드 여론에서 불거지고 있는 외산 의존증에 대한 부담을 줄일 수 있게 되었습니다. 현재 폴란드 잠수함 도입 사업에 정식적으로 FRI를 제공한 국가는 한국과 프랑스 그리고 독일뿐인데 그 가운데 한국 하나오션의 KSS-3가 가장 유력한 상황으로 이에 폴란드에서는 또 한국이냐라는 반응과 한국엔 도대체 없는 무기체계가 뭐냐라는 반응이 나오고 있습니다. 한국관에서 만난 폴란드의 한 컨설팅 기업의 토마시 부하차크 디렉터는 한국 무기의 종류가 이렇게 다양할 줄 몰랐다며 그야말로 무기백화점이라 불릴만하다라고 말했습니다. 개막전 연설을 마친 안제이 두다 폴란드 대통령은 하나오션이 독자 설계한 최신형 잠수함 장보고3 모형을 보러 부스에 찾아왔습니다. 60조 원에 달하는 내년 국방부 예산 중 가장 할당량이 많은 부분이 바로 잠수함 도입 프로젝트이기 때문이죠. 두다 대통령은 하나오션 관계자들의 설명을 경청한 뒤 한국 잠수함의 기능이 매우 우수하다고 평가하며 잠수함의 강력한 무장 및 장기 잠항 능력에 특히 관심을 보였습니다. 정말 한국방산의 든든한 지원군 같은 두다 대통령이죠. 주소 적으면 초코파이 보낼게요. 현재 폴란드 오르카 프로젝트에 한국 잠수함이 유력해지자 유럽 외신들은 한국의 다양한 무기체계의 놀라움을 드러내고 있는데요. 이에 미국 건설업체 인비랜드는 최근 재밌는 트윗을 하나 올렸습니다. 세계의 여러 기업들의 주력 상품들을 표현하는 그림을 찍어 올렸는데 예를 들어 히타치는 중공업 장비, 야마하는 오토바이와 피아노였다면 한국 대표기업 삼성은 건설, 가전, 발전소, 배터리, 반도체, 방산, 조선, 핸드폰, 의료기기 등 안 만드는 게 없다는 게시글이었죠. 이를 지켜보던 한 해외 네티즌은 사실 K9을 먼저 개발한 곳이 바로 삼성테크인이다 라는 글을 적었습니다. 현재 한국방산에 대한 이미지는 무엇이든 원하면 말만 하세요. 바로 가져다 드립니다. 라고 할 수 있는데요. 최근 폴란드의 군사 채널 폴리티카 제그난 리치나에서는 한국방산에 대해 집중 조명하면서 한국과 폴란드의 경제 첨단 산업은 비교할 수 없을 정도이니 절대 자격지심을 가질 필요가 없고 필요한 대로 겸손히 가르침을 받자라고 했습니다. GDP를 볼 때 한국은 세계 14위, 폴란드는 22위로 숫자상 큰 의미가 없어 보이지만
이런 방산 계약을 통해 알 수 있었던 것은 한국과 폴란드의 첨단 산업 영향력은 비교가 되지 않을 정도로 엄청난 차이가 있다는 것인데요. 이에 폴리티카 지그라니 취라는 한국의 무기는 단순히 수입하는 것으로 끝나는 것이 아닌 우리가 한국과 공동개발 및 기술 협력을 할 수 있다는 것은 엄청난 기회이며 이를 통해 한국의 발전상을 그대로 가져와 폴란드도 유럽에서 한강의 기적을 이룰 수 있을 것이다 라고 내다봤습니다. Gdyby ktoś 20 lat temu stwierdził, że Korea Południowa będzie jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski, takim, na którym opierać będą się kluczowe procesy modernizacyjne polskiego państwa, to myślę, że brzmiałoby to nieco egzotycznie. Dziś takie stwierdzenie nikogo nie dziwi, bo to po prostu opis rzeczywistości. Samsung, Hyundai, Kia czy LG. Właściwie każdy z nas, każdego dnia ma jakąś styczność z wytworami koreańskiej myśli technologicznej, bo Polska inwestuje bardzo dużo w swoją obronność. Inwestuje właśnie w Korei. W obliczu wojny trwającej za naszą wschodnią granicą i w związku z potrzebą szybkiej modernizacji polskiej armii, na pierwszy plan we współpracy polsko-koreańskiej wybijają się plany dotyczące właśnie sprzętu wojskowego. Do Polski trafi 48 koreańskich samolotów FA-50, zakupionych wraz z symulatorami, pakietem szkoleniowym i logistycznym. Docelowo chcemy zakupić 1000 czołgów K2 i spolonizowanej wersji K2PL wraz z wozami zabezpieczenia technicznego, wsparcia inżynieryjnego. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało też o umowie na zakup 672 armatohaubic K9 oraz 218 modułów wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Chunmo wraz z pakietami logistycznymi, szkoleniowymi oraz zapasem amunicji. Tylko ta umowa na Chunmo opiewa na ponad $3,5 miliarda netto. Portal Defense24 podsumowując dotychczasowe zakupy, czyli nie licząc 1000 planowanych czołgów, a zakupione już 180, podaje sumę 68 miliardów złotych. Przeczytamy, że już u Koreańczyków zadłużyliśmy się na 40 miliardów złotych. Nie mam zamiaru komentować poszczególnych zakupów zbrojeniowych, gdyż zwyczajnie się na tym nie znam, ale chciałbym zauważyć, że wydaje mi się, że rzucanie takich wielkich liczb jak to, że kupimy 1000 czołgów, 600 armatohaubic, 500 wyrzutni itd., no ale nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko te umowy, które już zawarto, tylko to, co już kupiliśmy, to i tak w koreańskim przemyśle zbrojeniowym zostawimy grube dziesiątki miliardów złotych. To w Polsce koreańskie LG umieściło swoją największą fabrykę baterii na świecie. Fabrykę, która ma być dalej rozbudowywana. Zajmująca ponad 100 hektarów gigafabryka dostarczy baterie do 1 miliona aut elektrycznych rocznie, zatrudniając 10 000 osób. Też wiąże się ze współpracą z Koreańczykami. Inwestycja o wartości 7,2 miliarda złotych była realizowana przez koreańskiego Hyundai'a. Polimery Police będą jedną z największych fabryk produkujących polipropylen w Europie. Wydawałoby się, że jeśli chodzi o gaz skroplony w Polsce, to Korea nie ma tu nic do rzeczy. Ale i tutaj państwo z dalekiej Azji odgrywa pewną rolę. Otóż to właśnie w Korei Południowej firma Orlen zamówiła statki do przewozu gazu LNG. 2 z nich zostały już zwodowane. Jednostki Lech Kaczyński i Grażyna Gęsicka, zbudowane przez Hyundai Heavy Industries, to 2 z 8, jakie Orlen odbierze do 2025 roku. Mamy budować w Pątnowie elektrownię atomową. Tutaj nadal jest sporo niewiadomych, ale ten nazywany komercyjnym projekt ma być budowany we współpracy firm ZEPAK, PGE i koreańskiego KHNP. Jak widzicie, tych pól współpracy gospodarczej jest naprawdę mnóstwo i to naprawdę strategicznych, to znaczy ona oparta jest na koreańskich technologiach, to my ściągamy do siebie koreańskie technologie. A później na przykład polski prezydent mówił o tym, że chcielibyśmy, by Korea była również otwarta na polskie produkty rolnicze. I brzmiało to trochę tak, no, że fajne te wasze odrzutowce, armatohaubice, czołgi, baterie, elektrownie jądrowe, ale czy jedliście już polskie jabłka? Nie ma oczywiście niczego złego w zabieganiu o to, by rynek koreański był otwarty na polskie produkty żywnościowe. To może być istotna część wymiany handlowej. No ale stawianie wieprzowiny w jednym rzędzie z odrzutowcami i elektrownią atomową nie wyszło wizerunkowo najlepiej, tak przynajmniej takie ja odniosłem wrażenie. Ogólnie w obszarze nowej technologii Polska i Korea znajdują się w zupełnie innych miejscach globalnego łańcucha pokarmowego. 730 milionów euro polskiego eksportu do prawie 5 miliardów importu z Korei. Ale właśnie tutaj współpraca z Koreą wydaje się mieć bardzo poważną zaletę, która jeśli się zmaterializuje,
może być poważną dźwignią dla Polski, może być taką trampoliną, za pomocą której możemy wskoczyć do wyższej ligi, jeśli chodzi o... Korea Południowa też nie zawsze grała w pierwszej technologicznej lidze świata. Ten wzrost gospodarczy Korei został w dużej mierze zapoczątkowany przez transfer technologii ze Stanów Zjednoczonych. I to na tym transferze technologii, który zapoczątkował cały ten przemysł, później budowany był już innowacyjny, rodzimy przemysł koreański. I teraz ważne jest właśnie to, że Koreańczycy wydają się być otwarci na transfer technologii do Polski. Przy okazji całego szeregu z tych procesów gospodarczych, o których przed chwilką mówiłem, to w Polsce mają być właśnie lokalizowane całe łańcuchy dostaw związane, ale dlaczego to opłaca się również Korei? A to właśnie od zdobywania nowych rynków, od stałego podnoszenia poziomu eksportu zależny jest wzrost i cały model gospodarczy Korei. Korea jest zależna od... Korea ma nadzieję, że poprzez Polskę będzie brała udział w odbudowie Ukrainy i chce zaangażować się w budowę centralnego portu komunikacyjnego. Statystyki. I zwróćcie uwagę, jak wielką rolę w kształtowaniu wyobraźni dziecka 15, 20, 25 lat temu w Polsce miały wytwory japońskiej kultury. Japonii, która w latach 90. osiągnęła poziom drugiej gospodarki świata. Od Pokemonów, Kapitana Tsubasy, Dragon Balla i dziesiątek innych treści kulturowych, które pozwalały nam nieco lepiej dekodować te znaczenia z japońską kulturą właściwie na co dzień, na pewnym etapie swojego życia. A ostatnie lata to prawdziwie globalna ekspansja koreańskiej kultury. Film Parasite zdobył 4 Oscary. Serial Squid Games w pewnym momencie był absolutnie wszędzie. Tysiące polskich nastolatek na pamięć zna teksty koreańskich boys bandów. A tak bardziej serio, to Korea Południowa jest doskonałym dowodem na to, że państwo o podobnej skali do Polski, bo żyje tam 52 miliony osób, może osiągnąć prawdziwie globalny sukces na wielu polach, bo to nie tylko kwestia technologii koreańskiej, samochodów, telewizorów, lodówek czy smartfonów, ale to coraz bardziej również kwestia koreańskiej kultury, koreańskich zwyczajów, koreańskiej kuchni, w polskiej również przestrzeni publicznej, i nie tylko polskiej przestrzeni publicznej, ale szerzej globalnej przestrzeni publicznej. Udało się wytworzyć globalną modę na to, co koreańskie, ale choć nie jest to, a to wszystko czyni z Korei Południowej jeszcze atrakcyjniejszy przedmiot analiz, czy też generalnie przemyśleń. Jest to przykład sukcesu. Sukcesu gospodarczego, eksportowego, technologicznego. Do zobaczenia. 최근 해외 커뮤니티 레딧의 이용자들은 한국산 무기의 다양성에 대해 놀라움을 드러내며 다음과 같이 말하기도 했는데요. 폴란드가 잠수함에 날개 달아달라고 하면 한국은 달아줄 거야. 잠깐 한국이 잠수함까지 만든다고. 이 사람 한국 디젤 잠수함이 세계 최초 SLBM을 발사한 걸 알면 기절하겠네. 그들은 독일로부터 기술 이전을 받았지만 독일과의 경쟁에서 수차례 이겼습니다. 이쯤 되면 한국에 어떤 무기가 있는지 묻는 게 아니라 어떤 무기가 없는지 물어봐야 할 듯. 이런 한국과 싸우겠다는 북한의 목숨은 여러 개인가. 그들이 핵에 집착하는 이유이지. 폴란드가 한국과 계약을 맺고 2년이 지난 현재 폴란드는 유럽 군사 강국이 되었다. 단 2년 만에 폴란드에 도착한 무기 수량이 인상적이야. 헝가리의 레오파르트. 나는 한국산 무기가 치명적 결함이 있다는 뉴스를 본 적이 없어. 그들 무기는 차원이 다르다. 라고 하였죠. 없는 것 빼고 다 있는 한국 방산. 믿을 수 있는 성능에 타이 추종을 불허하는 납기 속도로 전세계 최고의 방산 강국으로 발돋움하고 있습니다. 오늘의 한 줄평. 안녕하세요. 잠수함 내게 주문도와나요. 네, 잠수함 배달이요. 이생으로 리얼리즘이었습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 현명하고 지혜로운 여러분의 의견을 지금 댓글에 남겨주세요. 감사합니다.